Selamat datang di Pentagon, di parkiran tepatnya ini. Dan kami berdua berada di tengah-tengah ribuan moge yang akan ikut serta dalam acara yang namanya Rolling Thunder atau Gemuruh Moge. Yang acara tahunan. Ya. Kalau nggak salah ini diikuti salah satu parade atau acara moge terbesar di Amerika. Di Amerika, betul. Itu sekitar 200.000 lebih moge nih. Begitu setiap ya. tahunnya gitu. Dari seluruh Amerika dan juga ada juga dari negara lain juga. Betul, negara bagian lain Bagian lain, tapi negara lain juga ada. Negara lain juga. Ada juga yang ikut begitu. berpartisipasi. Iya, mereka berkumpul di sini nanti sekitar jam 12 siang waktu setempat akan mulai berparade keliling ini Washington DC, mengunjungi beberapa tugu ya Cak ya. Benar. Salah satunya tugu perang Vietnam Dan juga Korea. Dan juga kalau nggak salah akan singgah sedikit sebentar di Arlington Cemetery atau tugu pahlawannya. Dan hari Seninnya juga mereka ikut dalam parade sebagian ya. Betul. Parade Hari Pahlawan. Betul. Memang Memorial Day ini Cak itu jatuhnya pada Senin terakhir bulan Mei. Jadi ini hari libur nasional federal ya. Libur nasional. Karena dulu awalnya memang ini dilakukan peringatan ini untuk memperingati para pahlawan yang gugur di perang saudara. Waktu itu tahun abad 19 kemudian terus diperluas sekarang juga Hari Pahlawan secara umum di Amerika Serikat. Nah, kita lihat-lihat yuk keliling-keliling bagaimana ini kemeriahannya. Yang saya lihat pesertanya kok sangar-sangar nih ya. Jadi pakai tato, itu jangan-jangan galak nanti. Pakai jaket kulit. Mereka kalau ngobrol itu mereka nanti mau nggak ya atau dilihat kamu siapa kamu? Itulah, makanya jangan nilai buku dari boleh ya? Dari luarnya, dari sampulnya ya? Sampulnya. Kita lihat hatinya seperti apa. Jangan-jangan hatinya seperti Rinto ya, kita ngobrol-ngobrol sama peserta ya pemirsa. Iya. What does this event mean to you and your group? Well, for us, our group, there's about 100 of us all over the world, really, all over the world. And this is our biggest reunion. For us, it's a family reunion. And we come here, we have several members. Almost all of us are veterans. We have several members that have been killed in action or have passed away. And so it's important for us. This is our big reunion. It's important for us. It's the highlight of our year to come here to remember them and everyone. How long was your journey here? Well, for me personally, not very far. I live in Maryland, so it wasn't very far for me. But we had people coming from California. We had people coming from South Dakota. We had people come from Texas. Can you tell me what is a lot of pin and stuff? So what is? Can you tell? A biker's vest is like a scrapbook. So it's basically a scrapbook. So these are all the different places that I've been. Since I got this particular vest. This vest is about 10 years old. I retire mine about every 10 years because they run out of room. There's some Indonesian thing that like bikers as a picture in movie, like they are like, oh, it's macho, and then they tend to, rebels or something like that. So what do you think about that kind of stereotype? Yeah. Well, I mean, as you can see from being here and all the people that you meet, that it's not true. There's all different kinds of people that are here. That's one of the things that this particular event that we share. Well, two things really: a passion for riding motorcycles and a passion for remembering our veterans and those who've paid the ultimate sacrifice who aren't able to be here. And I'd like to introduce you to our chief right over here. Hello, Kepala suku. your chief. Yes. So what is the chief responsibility? To keep these guys out of trouble with We're with Voice of America Indonesian service. If you had a message for the rest of the world, particularly Indonesia, what would you say to them? What I'd say is it's one world. We need to have peace throughout the world. We need to enjoy life the way it's supposed to be meant to be enjoyed. And that's what we try to do. Thank you, Mr. Ackerman. Thank you very much. Happy Memorial Day. Nah itulah ya yang namanya solidaritasnya mereka sangat kuat sekali. Kalian berarti seperti apa ya? Suku lah. Suku, betul. Atau apa ya? Marga. Dan mereka bentuk marga, ada kepala sukunya. Ya, dan mereka punya simbol-simbol atribut-atribut tertentu yang mungkin membedakan dengan yang lain. Dan itu berbeda ya dengan stereotip yang selama ini kita pikir ya, Cak ya. Yang namanya wah, apa yang ada film namanya apa dulu yang Rebel Without a Cause atau apa macam-macam gitu. Tapi memang ternyata mereka itu juga
sangat menghargai yang namanya sacrifice atau pengorbanan para tentara itu. Betul. Dan mayoritas mereka adalah warga yang taat hukum, bukan yang melanggar hukum atau misalkan yang setidaknya yang kumpul di sini. Kumpul di sini gitu ya. Mereka disiplin kalau di lalu lintas harus berhenti, lampu merah berhenti, tidak seenaknya sendiri ugal-ugalan, tidak seperti itu. Nah, obrolannya kita parkir lagi dan nanti kita teruskan setelah yang satu ini.